भेट पड़ी गलो আমার কথা হেতা সকে বলছি ए तमर कथा में केते हेता सिल तमर सिनेमा के पास नहीं देखियो ওরে মানে কেতে পাস जेन दिन बाबू ताकर सास घर के गले कहीं कथा मिला सब छुजाटा मां घरे दिले जनता जे सास घर के गले सब फेल है ए मकर मते सर करथिला लो এটা সব বলে করতে কোনো আইছি ए सारा बडर छरियथी बाजू चमादल रे बोला बोला मोर बोला एक में किरती के तड़ गेला কোনো আইছে নে গো आइले तमे किरती के तड़ गेला अरे माखी चबा सनत এই যাও मारू छको हर मर मकरा मकरा मर बोला তারপর বলেছ ওরে মানে ছিলেন तमे घरे जहां है तो तरे ई एकसिया घरे ला भी एकला बजे पानी लोग देखला तुमको का बोलबो कम करो भाई पप्पा छेड़ दियो हमें गाना सुनबो हम बोलाने सुन हां कोई भी खोजा तुमको खोजा पप्पा मारी के छेड़ दियो बाबा मारी भी छिड़े देबो हमें बोझा नहीं खोजो ए सारा गोरा छरियथी बाजू चमादल रे बोला बोला मोर बोला ए सारा गोरा छरियथी बाजू चमादल रे बोला बोला मोर बोला ए तमे किरती के तड़ गेलो पहले तमे किरती के तड़ गेलो आर माखी चबा सनतलो आर माखी चबा सनतलो मारू छको हर मर मकर बोला ए तमे किरती के तड़ गेलो पहले तमे किरती के तड़ गेलो छीरे तुमको के लाई लागवार কথা লো তারে বল বল যাচ্ছ আরো প্রতি উল্টো हवा उल्टा हवा ते उल्टा तेरा तेरा पूरा परछा पड़वा फोटा उल्टा बोलवा ए मकर তোমার কে জিনিস মধ্যে যে হসল লাগছে জানিস আগে কেন যাইছ করতে চলো আল্লাহ জর জর সিজুটি কামকে যায় মনি আর আগে করে দিলা ঢলিয়া কুসা রে পাঁচশো বেনি আল্লাহ জর জর সিজুটি কামকে যায় মনি আর আগে করে
मोर मकर के टुके वाला देखबो जनता बुढ़ी बयस देखले बिहंत ये बात हम मकरा बुढ़ी हला न ए के कहबारे केते दिन का अंजारी छ केते दिन का जे पछरो केते दिन रे मां मामूला मत देखि के मन मकर चमके गले क्या बोले छे ना बोलू चालू अरे मते देखि के हला जे हेउ जगा तोर मकर डर लागे छे मकर तमर लागि आनी छे खबर हैला राधे तमर लागि आनी छे खबर अरे मते देखि के हला जे हेउ जगा तोर मकर हाय हाय आनी छे खबर जानो छे तमन भगल करो ए मकर मते केते केते वाला सर पर फुला रे पर है ना केता धरसी मार हंसी तो कह दे चला झाड़ा दे हमर आइलो ने हमर साथ पर घुरे दे के झाड़ा नहीं गलो भाई भाई सुन तो कहा आज का नरेंद्र मोदी तोहर घर लैट्रिन देला तोहर घर गंगा देला साबु देला गैस भी देला सबू देला अरे फिर पोड़िया के जाऊ छो ये वाला ट्रेन रो बाजार पड़ियार मजा पाएबो कौन बाला नहीं चलो मकर ए तुमको देखि करी मते बड़ा डर लागी छे भाई जानी छो रात रे लेट उठ छे मते आज लेके कल ने परिवार के सफल पूरा आई छे डर लागी छे लो ए मकर ए काहे आएला दुती मकन मते लागु छे डर आइछो मायर की डाइरेक्ट कोए बात टाइम में सते तमरा पड़ी मोटा नहीं फुटे रे ए तुमको देखि करी सतल दुती
কহ তোমার মনের কথা হচ্ছে মনটা কে দেখাইছে বলে যে না হো মকলো কাহে মানলে ও तुमको भी गुटे गुपत কথা कहने बोले ये मां गुपर কথা এই গুপর ভিতরে গুপর কথা কহব যে কইতে মা গো মামু এ দুটি কা বইলে শুনলো সই গুপত কথায়ে কহিবি মুই এ মগরা গুপর কথা বলা করা করা কহ জানু সত শাস্ত্র অন্তর ঘ মতে পড়ে চটি নন্দন সে কান্ধু আমার ভঞ্জালে জনক কি মানে কানে বসলে লো গাছা ইসলিয়া না এই মনকু নেই আনতলো এ মামু এডজাস্ট আইছে মা মন বিয়ারি আছে বই এটা কথা এই পাঁচ লোক দেখলে কাম বলবে আর মতে পড়ে চটি নন্দন মোটা নেতা গল বলিছি মন যে পুরুষ মন্দরে আগ নন্দ সুত সঙ্গে বিহরি বড় মকরল এসটি পুর ভাগ্য তিনাতর जेड़े घुसकी আছে যে ঠেলে বিঠাই করিছে তো কেনা বাদলা রে কেনা বাদলা রে ইটা रहले কথা বলি করি কথা कहू जन के मामू है रे की काज नहीं मैं करी पुटकी बैगन फुटबॉल फुटबॉल वाली टेगी दउ संजय गला ना मामू সেটা কই দেলি কি তুমি হচ্ছ ए मकर इटा तो मैं पांच नगर भीतरे কথা कहू जन में लई पांच लोग सुनले मते का बोलबे আমার কথা তোমার কি मिता पांच सात घर के आले भल भल কথা বার্তা মানে কই संजय पांच लोग भी प्रशंसा करछ हेले तुमे देखो तो मुई बिहा हेले न आनंद सत संगे बिहारी बुरंगे बोलिस जे हैं इरा मोर मुनु सुनले का बोलबे रे तुमको বড়সর কথা কইছো যে লাগো হলো বলা হাতে নিতে কলম রে রক্ত গাতে ধারণ করে আপনি আপনি সাথ ये बा পানি যে পেপার কুসরা যোগী উপলি যে চুকা হয়ে মকসুর চালান করা গেছে খিচড়ি আজা ए मकर एंता কথা বার্তা कहू जे तुमको लाइन ना মজা কাপড়ি নাই বাবা মজা গুলো খুঁজি দিছিল আছো বাইরে পাঁচ লোক নাম দেখিয়ে যে का बोलबे रे मते এটা ভাল কথা কথা মকর কথা कहू जो इमारा धिका बहिरा कई की हेलु ए बाबा चरित्र का सिखिलु हसी कृष्ण हट अन्य कोण जा ताको नाम कहि बोल जा से बाबा এ হলা রে সবা কেটা করে দেখিয়া মাই পর মাইকরা কে অল্লা করে পুরো ঝাড়া হয়ে গেছে সিদি চঙ্গ খালি আরে हसी कृष्ण हट ती मने बोल जा ताको नाम कहि बोल जा से बाबा ला कहिले न जानी तू अटुसिया केलो मकर ओइ मने नहीं करो विचार रे मकर আগো 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 উঠো উঠো কোন উঠো এ সাউন্ড হবে সাউন্ড তোরটা যাচ্ছে হেন তার গাছ সব কামর কাছি বাদ হ্যাঁ সাউন্ড না দেখাবা মই তোরটা যাও যে আসে সে কথা কইলে কি নি কইলে তো খরাপ কথা বলে চলে গামো আগো দুদি গা বইলে নয় নীতি আর পরম পুরুষ নো আসিবে পতি দুষ্ট দল নাতে সন্ত পালন দুষ্ট দল নাতে সন্ত পালন মহিমার সত সাবতা সন ধনলে আগো দেব কি করবে না মা জন্মে নারায়ণ আগো দেব কি করবে না জন্মে নারায়ণ
इरा तमे एता कथाबार्ता अपने कहछ जे तुमको मते टिके भी भल लागबा जानिछ ओरे तमर लागि लगी जे हो जा तमर भला इमारा धिका गइले फला रे तुती देखि तोरा रे लगई भिदी इमारा धिका गइले फला रे तुती देखि तोरा रे लगई भिदी पर पीरती होते बेस करी पर प्रीति पाइला नारी बुढ़ी होइला बस से तो होइला पति कारती गला प्राता तुती गेलो लगे मने नै कल विचार रे मकर ई कथाबार्ता जदर हम ननी सुनले मकरा क्या बोलू तुम्हारी गुटा देही के फटा कर देबे और हम ननी आउ देबे तोर जीवन के जदर भी लौ पछे वाला लिखी देबो जो